Good morning, class. Good morning, Mr. Kukoy. Class, nakoy ikwa sa inyo. Ansirin ninyo ni. Unsa in English sa laga? Okay, James. Yes. Lupad, sir. Very good, James. Napatong ansiran. Unsa in English sa halas? Okay, Noiba. Yes! Ay! Wati-wati. Very good, Noiba. Napatong isa ansiran. Unsa in English sa pantalan? Okay, Alex. Yes. Tulay. Very good, Alex. Napay isa atong ansiran. Unsa in English sa star? Okay, Burillo. Yes. Margaret. Very good, Burillo. Ako rin, sir. Wala na, pag-uli.